एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शिंता मिंतास ब्लॉग। आज की मिंता केक काटबे हे देखो। हैप्पी बर्थडे मिंता, हैप्पी बर्थडे मिंता, हैप्पी बर्थडे। काटो 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 काटो। ওরে বাবা রে, ওরে বাবা, ওরে বাবা কেটে ফেলছে রে, কেটে ফেলেছে। আরে এই যে দাঁড়াও, কতটা যে খায় আল্লাহ। ওর যে কেক খেতে এত পছন্দ, এত পছন্দ। কাঁচা কাঁচা একটু ফান করবো। এবার আমি আমার নিজের মুখে মাখলাম। এখানে বসো, এখানে বসো, এখানে